हेलो एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा शो। नाजरीन, भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से एक जासूस को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम बताया जाता है कि जॉयती मल्होत्रा है और उनको भारत में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3, 4 और 5 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कहते हैं कि उन्होंने एक बाले जुर्म कर लिया है, जिसके बाद उन्हें 5 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक नाजरीन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो मुसलसल पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों के साथ राब्ते में थीं और उन्हें हसास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। इसके अलावा वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम और स्नैपचैट के ज़रिए भी राब्ते में थीं। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि 2023 में एहसानुर रहीम, जिनको दानिश भी कहा जाता है उनका नाम, उनसे 2023 में उस वक्त उनकी मुलाकात हुई जब उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वो 3 दफ़ा पाकिस्तान जा चुकी हैं उसके बाद, और वहीं से उनके कांटेक्ट डेवलप हुआ। और फिर उसी दानिश ने, जो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है, उसने अली अहवान को कहकर, जो पाकिस्तान में था, इनकी रहाइश का बंदोबस्त किया और इनके ट्रैवल का, और वहीं से फिर ये पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विसेज के साथ इनके राब्ते हुए ज्योति मल्होत्रा के। उनके वालिद ने कहा है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो असल में तो सैर के लिए जाती थीं और अपने यूट्यूब चैनल के लिए जाती थी, जिसका नाम है ट्रैवल विद जो। उनके 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी उनके 1,32,000 सब्सक्राइबर हैं। तो 13 मई को आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी सफारतकार को, पाकिस्तानी डिप्लोमेट को भारत से निकाला गया था जासूसी के इल्ज़ाम में। तो उसी सिलसिले की फिर ये गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया है। तफसीलात जैसे आएंगी वो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे, लेकिन ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि परेशान कुन बात है। इसके अलावा नाजरीन, एक 25 साला पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी गिरफ़्तार किया गया है और एक 24 साला नौजवान को भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट से गिरफ़्तार किया गया है। ये सूरत हाल है। अब चलते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान की ख़बरों की तरफ। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का जो यौम तशक्कुर है, मार्का हक, जिसको मैं मार्का यक कहता हूँ, उसको लेकर बहुत तकरीबात सरकारी सतह पर मनाई गई हैं और अखबारात भरे हुए हैं इन ख़बरों से। लेकिन जो असल ख़बर है वो ज़ाहिर है कि अखबार के सफ़ात में नहीं उसको जगह दी जा रही। तो मैं आपको ये बताऊं कि स्कर्दू में अवामी एक्शन कमेटी जो है, उन्होंने दयामर भाषा डैम की रॉयल्टी और मुफ्त बिजली का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि 12 सालों से लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। वापडा वादा खिलाफ़ी कर रही है। दयामर भाषा डैम में ये वादा किया गया था कि यहाँ पे जो मुलाजिम हैं उनको मकामी लोगों को भर्ती किया जाएगा गिलगित बल्तिस्तान से, लेकिन मुलाजमीन को भी पाकिस्तान से लाया जा रहा है। लोग कहते हैं हमने डैम के लिए अपनी ज़मीनें दी, अपने घर बार दिए, हत्ता कि हमारे आबाओ अजदाद की जो कब्रें हैं उनकी भी कुर्बानी दी, जबकि हमें अभी तक कोई हकूक़ नहीं मिले और अवाम सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान को माजी में लसानियत यानी लिंग्विस्टिक बुनियादों पे और इलाकायत यानी रीजनल बुनियादों पे और फ़िरका वराना यानी कि कम्यूनल बुनियादों पे तकसीम किया जाता रहा है, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुत्तहद हैं। इस हवाले से लाहौर में शिमला पहाड़ी है, जहाँ प्रेस क्लब है, वहाँ पे भी एक मुजाहरा किया गया जिसमें ये मुतालबा किया गया कि जो गिरफ़्तार हैं लोग गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी के लीडर्स, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इन गिरफ़्तार शुदागान में एहसान अली एडवोकेट हैं, मसूदुर रहमान हैं, महबूब वली हैं, असगर शाह हैं, वहीद हसन हैं और नामी ग्रामी जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं शब्बीर मियार, वो भी इसमें शामिल हैं। इनकी गिरफ़्तारी को कहा गया है कि ये
عوام کے جو جائز حقوق ہیں، آئینی حقوق، کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو گرفتاریاں ہیں، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈروں کی گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی گئی ہیں جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 24 اور 25 مئی کو ہم گلگت بلتستان میں گرینڈ جرگہ بلائیں گے، جس میں 40 سے زیادہ آرگنائزیشنز شرکت کر رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ گرینڈ جرگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہرحال اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے جو 19 مطالبات ہیں، اس میں ایک اہم مطالبہ جو اس وقت ہے، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ ان کی جو مائننگ بل ہے اس کی مخالفت ہے، جس کے تحت غیر مقامی لوگوں کو مائنز کے لائسنس دیے جائیں گے، چائنیز کمپنیوں کو، پاکستانی فوج کی فرنٹ کمپنیوں کو۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اور آج ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سکردو کے علاقے میں معدنیات کی تلاش کے لیے ایک نامعلوم افراد پر مبنی سروے ٹیم جو ہے وہ ہوشے گاؤں میں پہنچی، تو لوگوں نے فوری طور پر موبلائز ہو کے مظاہرہ کیا وہاں پہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہوشے جو ہے یہ 1993 سے ایک تسلیم شدہ جو ہے کنزرویشن ایریا ہے۔ یہاں کسی طرح کی بھی مائننگ یا معدنیات جو ہیں، منرلز کی تلاش کے کسی بھی پروجیکٹ کو یہاں پر اجازت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ گاؤں کے تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب جو ہے وہ نکل آئے سڑکوں پر اور مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے چراگاہوں یعنی پاسچرز، جنگلات اور جنگلی حیات یعنی جو وائلڈ نیچر ہے، وائلڈ، اس کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہوشے کا جو گاؤں ہے یہ سینٹرل کراکورم نیشنل پارک کا حصہ ہے، اور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں گلیشیئر ہے، لہذا یہاں پہ کسی قسم کی بھی جو مائننگ وغیرہ ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر ایسی کوشش کی گئی تو اس کے بڑے خوفناک جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ مظاہرہ وہاں پہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شگر میں ایک مظاہرہ ہوا ہے۔ شگر میں تھنگ روڈ جو ہے وہ 5 مہینوں سے ناظرین بند پڑی ہے، اور وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور تاجروں نے آج دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دھرنا دیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک بند ہونے سے لوگوں کے گھروں پر راشن کی شدید قلت ہے، ڈسپنسری میں دوائیوں کی قلت ہے، اور عوام بڑے پریشان ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں چل رہی ہے، اور ایک طرف پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے جو حقوق کی لڑائی ہے اس کو فوج کی تعریف اور یوم تشکر یعنی تھینکس گیونگ ڈے اور اس قسم کے تقریبات کا شور مچا کے اور ڈھول پیٹ کے ان کی آوازوں کو دبانا چاہتا ہے۔ لیکن بلوچستان کا آپ میرا شو دیکھ لیں، اس میں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کہاں کہاں بلوچ بی ایل ایف اور بی ایل اے نے حملے کیے ہیں، اور کس طرح کی ریپریشن جو ہے وہ اس وقت بلوچستان میں جاری ہے، جہاں مسلسل لوگوں کو نہ صرف جبری طور پر اٹھایا جا رہا ہے اور لاپتہ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو آلریڈی جبری لاپتہ لوگ ہیں ان کو گولیاں مار کر ان کی میوٹیلیٹڈ مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے میرا شو، ملتے ہیں اگلے شو میں نئی خبروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔